की वंदना को देता हूँ। ഇട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും വെളിച്ചത്തിലിരിക്കുന്നവർക്കും ദുഃഖത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നവർക്കും കഴിഞ്ഞ് പോകാനിരിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും യേശു നാമത്തിൽ വന്ദനം. और जो अंधेरे में बैठे हैं, जो ज्योति में बैठे हैं, जो दुख में हैं, जो खुशी में हैं, सबको आमीन। आज सुबह के समय में आप यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की बोलता हूँ। മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ പോകാനിരിക്കുന്നവർക്കും വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. और मीटिंग के बाद या प्रचार के बाद तुरंत छोड़कर जाने वालों के लिए भी मसीह वंदनाओं को देता हूँ। ടെൻഷനോടെ ആയിരിക്കുന്നവരെ ഓർത്തും ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമുക്കാരും തള്ളാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. बड़े चिंता के साथ बैठे हुए लोगों को भी यीशु मसीह के नाम से वंदना देता हूँ। അമേരിക്കയിലെ ആയിരുന്നവരെ ഓർക്കും ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. और दूर देशों में बैठने वाले लोगों के लिए भी मैं प्रभु का स्तुति करता हूँ। ഞാൻ ഒരു വാക്യം പറയും. ആ വാക്യം എവിടെയാണെന്ന് റെഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 50 രൂപ നിങ്ങളുടെ ജിപേ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. only 50 rupees. വാക്യം ഇതാണ്: मैं एक ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാപതികളാകുന്നു. വി ആർ ദ അംബാസിഡേഴ്സ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. और एक आयत को मैं बताता हूँ, यदि आप उसके वाक्य को बताता हूँ, यदि आप उसके आयत को बताएं तो मैं आपको 50 रुपया दूंगा। वो यह है कि हम मसीह के राजदूत हैं। इसका आयत कौन सा होगा? മെസ്സേജ് ഇട്ടാ മതി. आप यहाँ पर चैट में ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാപതികളാകുന്നു. വി ആർ ദ അംബാസിഡേഴ്സ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. वचन यह है कि हम मसीह के राजदूत हैं। ये कौन सी आयत में लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। भजन संहिता 82 अध्याय का 6-7 में ये नया नियम है. नया नियम है. पौलोस പോൾ എപ്പിസ്റ്റൽസ് में. ठीक है, कोई बात नहीं. നമ്മളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാപതികളാണ്. 2 Corinthians 5:30. റൈറ്റ്. പ്രകാശം, you will be getting 50 rupees, not 50,000, 50 rupees. Okay. ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാപതികളാകും. और वचन इस प्रकार कहता है कि हम जो हैं मसीह के राजदूत हैं। നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ അംബാസിഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡേഴ്സ് പല രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. और हम हमारे देश में हम देखें तो हमारे देश में कई राज्यों का या कई देशों का राजदूत होते हैं, और हमारे देश के भी राजदूत कई राष्ट्रों में स्थित हैं। അത് പദം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാപതികൾ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആരുടെ? ക്രിസ്തുവിന്റെ. വി ഹാവ് എ പേഴ്സണൽ ഗോഡ്. और ये पद को आपको ध्यान से समझना है कि हम मसीह के राजदूत हैं। उसका अर्थ यह है कि हमारा एक व्यक्तिगत परमेश्वर स्वर्ग में है। സാധാരണ ഈ ദൂര സ്ഥലങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പാകിസ്ഥാന്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്, ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇഷ്ടമില്ലാതെ പോകുന്ന ഗവൺമെന്റ് അയക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. और साधारण रीति से देखा जाए तो ऐसे दूर राष्ट्रों में जो उदाहरण के रूप में देखा जाए तो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वहां पर लोगों को जब राजदूत के रूप में भेजा जाता है तो वे अपने नापसंद होने के बावजूद भी उनको जाना पड़ता है, क्योंकि उनको वहां पर जबरदस्ती भेजा जाता है। വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, ദൈവം നമ്മളെ അയച്ചതാണ്. और वास्तविक रूप से यदि हमारे जीवन के भी विषय में देखा जाए तो हम जब पृथ्वी में आते हैं, ये हमारी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से हमें परमेश्वर ने भेजा है। സ്വർഗീയ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. और उस अमीन स्वर्ग की जो सरकार है, उसी की इच्छा के अनुसार हम इस पृथ्वी में आज उपस्थित हैं। എന്റെ ബാല്യകാലത്ത് ഞാൻ ഹിന്ദു ആയിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു പാസ്റ്റർ ആവുക. ഹിന്ദു और പ്രകാരം കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അമ്പലവാസിയായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം യേശുവിന്റെ ദാസന. നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്
നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം. और प्रभु के दास अपने जीवन के बचपन के समयों को याद करते हैं, तो वे एक हिंदू परिवार में जन्म होने के कारण उसी परंपराओं में और उसी आमीन क्रिया कर्मों में वे अपने कार्यों को करते आ रहे थे, और उन्होंने कभी भी अपने मन में कल्पना नहीं की थी कि वे एक प्रभु के दास बनेंगे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा और योजना उनके जीवन में ये रहा, इसीलिए आज वे परमेश्वर का एक दास बनकर प्रभु की उपस्थिति में खड़े हैं। അമേരിക്കയിലെ അംബാസഡർ ഇന്ത്യ വന്ന് വലിയ ബിസിനസ് നടത്താറില്ല. और अमेरिका का राजदूत भारत में आकर कोई व्यापार या कोई व्यवसाय को नहीं चलाता है। വലിയ ബിൽഡിംഗ് പണിയാനോ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വർഗീയ ഗവൺമെന്റിനെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ അംബാസഡർക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നും നമുക്കില്ല. और आमीन अमेरिका का एक राजदूत भारत में आकर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्यों में या किसी भी प्रकार का कंपनियों को बनाने की कार्यों में वो लगे नहीं रहते हैं। ऐसा है तो हम जब मसीह के राजदूत बनकर यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हमें इस दुनिया में देखे जाने वाले कोई भी चीजों में हमारे मनों को, हमारे जीवनों को शामिल नहीं करना है। സത്യമായി ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ടെമ്പററി. और सच बोला जाए तो यहाँ पर हमारे सामने दिखने वाले कोई भी चीज हमारे लिए हमेशा के लिए नहीं है, सब कुछ तत्कालीन है। ഇവിടുത്തെ പണം കൊണ്ട് വേറെ രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? यहाँ के रुपए ले जाकर कोई और राष्ट्रों में हम जाते हैं तो क्या उसका कोई मूल्य है? 5 പൈസ കയ്യില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത്. और हमारे जीवन को हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारे पास कोई भी रुपया पैसा नहीं है, लेकिन हम आमीन बिना कोई पैसे से हम स्वर्ग में रहने के लिए, वास करने के लिए जा रहे हैं। ഇവിടുത്തെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് എത്തത്തുമില്ല, മൊത്തം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. और वचन यह हमें बताता है कि यहाँ का कुछ भी हम वहां ले नहीं जा सकते। यहाँ पर जो भी है इस सब कुछ को छोड़कर हमें जाना होगा। പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ വന്ന് താമസിക്കുന്ന അംബാസഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. और कई ऐसे राष्ट्रों से भारत में आकर रहने वाले ऐसे कई राजदूत हैं। അവര് ചെലവ് മുഴുവൻ വഹിക്കുന്ന അവരെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റാ. और ऐसा देखा जाता है कि उनका सारा जो खर्चे हैं वो उनको भेजा हुआ राष्ट्र का जिम्मेदारी है और उनके खर्चे वे उठाते हैं। അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാപതിയായി അയച്ച ദൈവം നമ്മുടെ മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാ. और ऐसा है तो यदि मसीह का एक राजदूत बनाकर परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है, तो हमारी सारी खर्च को उठाने के लिए वो परमेश्वर सामर्थी हैं। നമ്മുടെ ജീവനും ഭക്തിക്കും ആവശ്യതൊക്കെ തക്ക സമയത്ത് നൽകി തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മളെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ്. हमारे जीवन और भक्ति के संबंधित हर एक कार्यों को, हर एक चीजों को हमारे लिए पूरा कर देने के लिए सामर्थी है हमारा परमेश्वर। കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടരുത്, നിങ്ങളുടെ प्रभु ആവശ്യങ്ങൾ यीशु അറിയിച്ചാൽ മതി. और प्रभु यीशु मसीह ये बात को बताता है कि किसी भी बात की चिंता ना करना, परंतु सब कुछ विनतियों के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित करे। ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിരിക്കുന്ന അംബാസഡർമാർക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി നൽകുന്നുണ്ട്. और इंडिया से या भारत से दूसरे राष्ट्रों में गए हुए राजदूतों को भारत की सरकार सब प्रकार की जो सुरक्षा है वे प्रदान करते हैं। എന്നാലും എപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കാം? कारण यह है क्योंकि कभी भी कुछ भी उनके साथ हो सकता है। യേശുവിന്റെ സ്ഥാനാപതിയായിട്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ സുരക്ഷിതത്വം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? और यीशु मसीह के राजदूत बनकर जब परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है, तो परमेश्वर अपनी सारी सुरक्षाओं को हमारे जीवन में आमीन प्रदान कर दिए हैं, परंतु आमीन कभी भी कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। ഈ എന്തെല്ലാം കോടാലി വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആ ദൈവം. कितना भी റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. मुश्किलें
कितने भी मुश्किलें हमारे जीवन में क्यों ना आए, सारी जिम्मेदारी को उठाने वाला एक स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए हैं। നമ്മൾ പാടാറുണ്ട്, വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനല്ലോ. हम कई बार गीत को गाते हैं, मलयालम में गीत है, बुलाने वाला परमेश्वर वो विश्वास योग्य प्रभु हैं। ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പറയാം, നിങ്ങൾ ആരുടെയാ? കർത്താവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാ. ദൈവം വിളിച്ചിറക്കിയതാ. ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിനുണ്ട്. ആ രാജ്യത്തോട് കണക്ഷൻ ഉള്ള പൗലോസ് പറയാ, നിങ്ങളുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. और मैं यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति से ये बात को कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको बुलाने वाला कौन है ये आपको सुनिश्चित करना है, क्योंकि जो प्रभु ने आपको बुलाया है उसके हाथ में सारा नियंत्रण रहता है। वो जानता है कि हमारे जीवन में आमीन क्या कुछ होने वाला है। ഒരു അംബാസഡറെ അവനായിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാരും അറിയണമെന്നില്ല. एक राजदूत के जीवन में ऐसा है कि वो जिस राज्य में आमीन या राष्ट्र में है, वहां के सब लोग उसको पहचानना जरूरी नहीं है। അത് പ്രസിഡന്റിനെ അറിയാം, പ്രധാനമന്ത്രി അറിയാം, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അറിയാം, പക്ഷെ അംബാസഡർമാരെ ആരും അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല. और कई जगह पर ये बात को हम देखते हैं कि वहां के राष्ट्रपति को, वहां के बाकी उच्च अधिकारियों को लोग जानते हैं, परंतु जो राजदूत हैं उन्हें कोई पहचानते नहीं हैं। ഇവിടെ എന്നോട് ചോദിക്കുക, മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അംബാസഡേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അറിയാമോ? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे राष्ट्रों के राजदूत हमारे भारत में भी स्थित हैं, आप उनमें से एक को जानते हैं क्या? സ്വർഗരാജ്യത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധരായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. और मेरा कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि स्वर्ग राज्य का जो प्रतिनिधि करने वाले कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बड़ा आमीन जाना माना बनकर कोई कार्य नहीं रहेगा। ദാവീദ് കൊച്ചുനാളിന് മുമ്പേ അവൻ പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവനറിയാം എന്റെ അപ്പൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. അപ്പം ദാവീദിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്ന എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ, ഇവിടെ അല്ല. അവനെ രാജാവാക്കിയതും ക്രമീകരിച്ചതും നടത്തിയതും അഭിഷേകം ചെയ്തതും എല്ലാം സ്വർഗത്തെ ദൈവമാണ്. दाऊद को अपने बचपन के समय से ये बात को वह जानता है कि उसे बुलाया हुआ परमेश्वर स्वर्ग में है। तो दाऊद को अपने जीवन भर में ये बात को अच्छे से उसे पता है कि उसे राजा बनने के लिए नियुक्त किया हुआ, अभिषेक किया हुआ और सारे आशीषों से भरा हुआ जो कोई भी है वो स्वर्ग का परमेश्वर का कार्य है। इस दुनिया में किसी ने उसी के लिए कार्य नहीं किया। നമ്മളിവിടെ പരദേശികളാ. प्रियो, हमें हमेशा याद रखना है कि हम इस जग में एक परदेशी के समान हैं। വേദപുസ്തകം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് പിൽഗ്രിം പ്രോഗ്രസ്, പരദേശി മോക്ഷയാത്ര, और ജോൺ ബനിയൻ എഴുതിയത്. അതൊരു और യാത്രയാ. बाइबल को छोड़कर यदि सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक को यदि ढूंढा जाए तो वो एक पुस्तक है, जॉन बनियन नाम का एक लेखक ने लिखा हुआ, जो एक यात्री के जीवन की कथा के विषय में समझाते हैं। ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 50 ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്തു രാവിലെ. प्रभु के दास ने पिछले दिन 50 साल पूरा हुआ एक भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए उन्हें फोन से बातें की। എന്നോട് പറയാ, പാസ്റ്റർ ഇത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അല്ല, ദുഃഖി ബർത്ത്ഡേ, കാരണം ഒരു വർഷം കുറഞ്ഞു പോയെന്ന്. എന്റെ तो वो व्यक्ति इस प्रकार कह रहा था कि पास्टर जी, ये एक हैप्पी बर्थडे या एक अच्छा दिन नहीं है, परंतु दुख का समय है, क्योंकि मेरा 1 साल घट चुका है। എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചു. ये बात मुझे बहुत चिंता करने के लिए प्रेरणा दिया। നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറിയെന്നിരിക്കട്ടെ, ഓരോ സ്റ്റേഷൻ हाँ, കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ വിട്ടോണ്ടിരിക്കുക. ഓരോ ടിങ് ടിങ് ട്രെയിൻ അടിക്കുമ്പോഴും വിട്ടോണ്ടിരിക്കുക, എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളിപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ പരദേശികളാ, നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നുമില്ല, വിട്ടു പോകേണ്ടവരാണ്, പരദേശികളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അംബാസിഡേഴ്സ് ആണ്. ആ പേഴ്സണൽ ബന്ധമുള്ളവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും.
आप ये बात को यदि अनुमान करके देखें कि आप यदि अपने स्वदेश छोड़कर या केरल छोड़कर आप कहीं और को जा रहे हैं, तो केरल छोड़ने से आपने गांव के उस स्टेशनों को छोड़कर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो एक एक स्टेशन जैसे ही छोड़ते जाते हैं, वैसे उतने ही दूर आप अपने गांव से दूर होते जाते हैं। उसी समान परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बात को हमें याद रखना है कि हमारा स्वदेश यहाँ पर नहीं है, हमारा स्वदेश उस परमेश्वर के निवास स्थान है। आमीन। तो हम, प्रभु ने हमें एक राजदूत बनाकर यहाँ पर रखा है, तो हमारा संबंध उस प्रभु के साथ हमेशा के लिए बने रहना जरूरी है। ഒരിക്കലും ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു അപ്പച്ചനെ കയറി കിളവാന്ന് വിളിച്ചു, കിളവാൻ. एक बार एक जवान ने एक बूढ़े व्यक्ति को या उम्र वाले व्यक्ति को देखकर एक बूढ़ा कर उससे पुकारा। അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്നറിയാം, എന്നെ നിങ്ങൾ കിളവനെന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കണ്ട. എന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്ന മാറ്റം, എനിക്കൊരു അപ്പൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ട്, അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ, സൈന എന്റെ ശരീരത്തിൽ, അല്ലാതെ ഞാൻ കിളവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയും തോറും അവൻ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എങ്ങോട്ട്? നിത്യ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആൾക്കാരായിട്ട് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ്, ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എപ്പം വിളിച്ചാലും പോണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആയുസ്സിൽ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത ഒരാളാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത്, നടത്തുന്നത്. ആ ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കണം. और एक बार एक बूढ़े व्यक्ति को जब एक जवान ने बूढ़ा कर ऐसे जब पुकारा, तो बूढ़ा व्यक्ति इस प्रकार कहने लगा कि मुझे ऐसे बूढ़ा कहकर मजाक ना करे, क्योंकि मेरे शरीर में आया हुआ बदलाव मेरे जीवन में यह संकेत देता है कि मेरा उस स्वर्ग जाने का या उस खुदा के पास जाने का दिन नजदीक आया है। इसी समान मेरे प्रिय लोगों, ये बात को हमें समझना है, याद रखना है कि एक एक दिन बीतने से हम उस आमीन अनंतता में जाने के लिए हमारा दिन करीब आ रहा है। इसलिए हमारे जीवन हमेशा उस लक्ष्य को याद करते हुए, वहां पहुंचने के लिए हमारे जीवन को तैयार करते हुए हमें एक एक दिन बिताना जरूरी है। ഇന്ത്യൻ ഒരാൾ അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ ആയിട്ട് പോയെന്നിരിക്കട്ടെ. आप थोड़ा अनुमान करके देखिए कि यदि भारत से कोई एक व्यक्ति राजदूत बनकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहुंचे हैं, അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ജീവിത രീതി പകർത്തുകയല്ല വേണ്ടത്. और उस राजदूत का कार्य ये नहीं है कि वहां जाकर वहां के रीति रिवाजों को अपनाकर जीने का एक रीति नहीं होता। ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. उसका कर्तव्य रहता है कि जो भारत का संस्कृति है उसी का वो देखभाल करे और उसी का सम्मान करे। ദീർഘവർഷങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക എന്നൊരു അംബാസഡർ ഇന്ത്യ വന്നിട്ട് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി. എന്നിട്ട് ഈ പിക്ചർ കണ്ട അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തിരിച്ചങ്ങ് വിളിച്ചു, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പദവിയും സംസ്കാരവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് സൈക്കിൾ ഓടിച്ച നാണം കേടാ, അമേരിക്കക്കാർക്ക് നാണം കേടാ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ റെപ്രസെന്റ് നമ്മൾ, അവിടുത്തെ സംസ്കാരം, നമ്മുടെ നോട്ടം, ചിന്ത, നടപ്പ്, എടുപ്പ്, വാക്ക്, നോട്ടം, സകലത്തിലും സ്വർഗീയ ഗവൺമെന്റ് നിലവാരം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. और एक बार ऐसा हुआ कि अमेरिका का एक राजदूत भारत में आकर वो अपने सेवा करने लगे, लेकिन एक दिन उसने ऐसा कार्य किया कि एक साइकिल लेकर वो सड़कों पर चलाने लगे। जब उसका चित्र अमेरिका में जब पहुंचा, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस राजदूत को वापस बुलवा लिया और उसे ये बात की चेतावनी दी कि देखिए, आप इस राज्य के एक राजदूत हैं, वहां जाकर आपको साइकिल चलाना योग्य नहीं है। ऐसे उनको समझाने लगे। तो प्रभु के लोगों, ये बात से हमें ये बात को समझना है कि हम और आप भी परमेश्वर की ओर से नियुक्त की कर भेजे हुए एक राजदूत के समान प्रभु हमारे जीवन में हमसे आमीन मांग करता है कि हम भी उस स्वर्ग का जो पदवी है या उस स्वर्ग का जो एक नीति है, उसी को अपने जीवन में पालन करे। अर्थात हमारे आमीन देखने में, हमारे बोलने में, हमारे चाल चलन में, हमारे सोच विचार में सब उस स्वर्ग का आमीन कार्यों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को आगे ले चले। നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ അല്ലേ യേശുവിനെ അറിയേണ്ടത്, നമ്മുടെ നടപ്പിലൂടെ.
വാക്കിലൂടെ, ഇടപെടലിലൂടെ, കൊടുക്ക വാങ്ങലിലൂടെ, ഇടപെടലിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസംഗമൊക്കെ വെറും വ്യർത്ഥമാണ്. और प्रियो, ये बात को ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे प्रचार से नहीं, परंतु हमारे दिन प्रतिदिन के लेन देन, हमारे व्यवहार, हमारे बोलने से, इत्यादि कार्यों से हम मसीह यीशु का प्रचार हमारे जीवन से करना है। ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. പ്രസംഗം കൊണ്ട് ആരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പണം കൊണ്ട് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും. We can और influence people only by your character. और एक बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे प्रचार से हम एक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, परंतु हमारे लेन देन, हमारे चरित्र से एक व्यक्ति के जीवन में एक खास प्रभाव को हम दे सकते हैं। നമ്മുടെ നിലവാരം താന്നു പോകരുത്. हमारा जो स्तर है वो गिरना नहीं है। 24 മണിക്കൂറിൽ യേശുവിനോട് നിരന്തരമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന അനുഭവം നമുക്കുണ്ടോ? നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പദവി നമ്മൾ കൂടെ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, ബാല്യക്കാരത്തി, നിന്റെ ഉച്ചാരണം പോലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഉച്ചാരണം. और प्रियो, यदि हमारे जीवन 24 घंटे वो स्वर्ग के परमेश्वर के साथ संबंधित रहेंगे, तो उसका असर हमारे जीवन के कार्यों से, हमारे जीवन के लेन देन से दूसरों को जीवन में वे दिखाई देंगे। आमीन। जिस प्रकार पतरस से उस स्त्री ने, जो उस हेरोदेस के उस महल, उस कोठरी के अंदर रहने वाले उस स्त्री ने जिस प्रकार पतरस से पूछता है कि तेरे बोली भी, आमीन, उन लोगों के समान है जो यीशु मसीह के साथ रहते थे। ഞാൻ മസ്കറ്റിലായിരുന്നപ്പോ എന്റെ ഇൻലോ എന്നെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഉച്ചയ്ക്ക്. जब प्रभु के दास मस्कट नाम के उस राष्ट्र में जब रह रहे थे, तब उनके जो ससुर हैं, उन्होंने उनको एक बड़ा सा होटल में भोजन करने के लिए लेकर गए। ബാർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഹോട്ടലാണ്. എന്റെ അളിയൻ മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണ്. അത് ബാർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഹോട്ടലുമാണ്. और इनके जो रिश्तेदार थे, वे ऐसे एक होटल में उनको ले गए थे जहां पर शराब भी बेचा जाता है, और इनके जो रिश्तेदार हैं वे शराब पीने वाले एक व्यक्ति थे, इसलिए ऐसे एक होटल में उनको लेकर गए। അപ്പം അവിടെ ചെന്ന കേരളം പോലെ ഒന്നും നിലവിളക്ക് ഉണ്ട്, നാട്ടിലെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. നാട്ടിലെ ഈ ഹിന്ദുക്കളിൽ ലേഡീസ് ആണ് അവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാരമെല്ലാം. ആ ഹോട്ടലിലാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത്. और उस होटल में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है कि एक भारतीय होटल में आप प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति के अनुसार सब कुछ वहां पर प्रदर्शित किया गया है, और भारतीय स्त्रियां वहां पर शराब परोसती हैं या वहां का सारे कार्यों को वो करती हैं। ഞാൻ ടീഷർട്ട് ആയിട്ടിരുന്ന, എന്റെ ഈ ബൈബിൾ ഇല്ല, ബാഗ് ഒന്നുമില്ല. और प्रभु के दास एक टी शर्ट पहनकर वहां पर गए थे। उनके पास ना तो कोई बैग रहा, ना तो उनके हाथ में बाइबल रहा। ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരുന്നവര് കാറിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ മാനേജറുടെ ഫോൺ എന്റെ ഇൻലോയ്ക്ക് വന്നു. और प्रभु के दास और उनके जो रिश्तेदार हैं, वे भोजन खाकर वे लौट कर आने के समय में उनका उस रिश्तेदार के फोन में उस होटल का मैनेजर ने फोन से बातें किए। ശ്രീകുമാറിനോട് വന്ന ആള് ഒരു പാഷാണെന്ന് ചോദിച്ചു. और वे ऐसे पूछने लगे कि आपके साथ आया हुआ जो व्यक्ति हैं, क्या वो एक पासवान है? അദ്ദേഹം പറയാം, എന്റെ ഇൻലോയാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു പാഷ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഒരു പാഷാണ്? എന്റെ तो ബൈബിൾ ഇല്ല, उन्होंने ഞാൻ ऐसे പ്രസംഗിച്ചില്ല, അവിടെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ല, എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. तो इनके रिश्तेदार ने उस होटल के मैनेजर से इस प्रकार पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि वो एक पासवान है? वे ना तो प्रचार किए थे, ना उनके पास कोई बाइबल थे, ना उसका वेशभूषा उस पासवान के समान है, तो आप कैसे उसको पता किए? അദ്ദേഹം പറയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പും ഇടപെടലും ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടപ്പോ
എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഹിന്ദുവാ, മാനേജർ, പാസ്റ്ററാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫ് എവിടെ ചെന്നാലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റാരെയുമല്ല, ഞാൻ റവറിന്റെ മൈതൊന്നുമല്ല, യേശുവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം, യേശുവിനെ. और तो वो प्रभु के दास ने या वो मैनेजर ने इस प्रकार बोला कि उनके बैठने का तरीका और उनका जो व्यवहार करने की तरीका, वो सब देखकर हम समझ पाए कि वो एक पासबान होंगे। तो इस प्रकार परमेश्वर के लोगों, हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं, हमारा चरित्र को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसी से पता लगता है कि हम सचमुच में कौन हैं इत्यादि की। हम कोई रेवरेंड या बड़ा-बड़ा नाम लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने से अच्छा होगा कि अपने जीवन के चरित्र से हम दिखाएं। നമ്മുടെ ലൈഫിലൂടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം, അതിന് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. और प्रभु के लोगों, हमारे जीवन से हमें हमेशा मसीह को प्रदर्शित करना है और इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, നമ്മുടെ തലമുറകൾ, നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ്, അവർ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ, നമ്മുടെ യേശുവിനെയാണ്. വി ആർ ദ അംബാസിഡേഴ്സ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന്. हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के बीच में, हमारे रिश्तेदारों के बीच में और हर एक क्षेत्र में हम उस मसीह के राजदूत के समान अपने जीवन को हमें आमीन प्रदर्शित करना है, संबोधित करना है, ताकि वचन जैसे कहता है हम मसीह के राजदूत हैं। എന്റെ ഫാദർ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു. परमेश्वर के दास के जो पिता थे वे एक स्कूल अध्यापक थे। ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു വീട്ടില്. वे अपने घर में बहुत सख्त रहते थे, ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. लेकिन इनसे बहुत प्रेम भी रखता था। അദ്ദേഹം രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്റെ കൈ പിടിച്ചോണ്ടാ പോകുന്നത്. പോകുമ്പോഴെല്ലാം എല്ലാരും നമസ്തേ പറയും. നടന്നാ പോകുന്നത്, 3-4 കിലോമീറ്റർ നടന്നാ പോകുന്നത്, റിട്ടയർ ആകുന്നിടം വരെ. അപ്പം ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പം ഒരു കാര്യം പറയും, ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ തല്ലുന്നത് നാളെ നിന്നെ നാട്ടുകാർ തല്ലാതിരിക്കാൻ. प्रभु के दास अपने पिता के साथ जब स्कूल में जाते थे तो लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर उनको जाना होता था। तो सड़कों में चलकर जाने के समय सामने से जब लोग आते हैं तो इनके पिता को वे लोग नमस्ते कहते थे। तो ऐसे वे अपने हाथ पकड़कर आमीन वे चलते रहने के समय मान लीजिए प्रभु के दास ने कई प्रकार की कुछ शरारत या गलती की है तो इनके पिता उनको डांट लगाते थे, मार लगाते थे और साथ-साथ में पिता ये भी उनको बताता था कि मैं आज तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ ताकि कल बाहर के लोग तुम्हारे ऊपर हाथ ना लगाएं। നിന്നെ നാട്ടുകാർ തല്ലുന്ന കണ്ട് സഹിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പം തല്ലുന്നത്. और प्रभु के दास के पिता इस प्रकार उनसे कहते थे कि गांव के लोग तुमको रास्ते में पीटते देखने का हिम्मत मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आज तुम्हें इस प्रकार से मार लगा रहा हूँ। ഫാദർ മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർക്കും, അത് തല്ലുകയല്ലായിരുന്നു, സ്നേഹിക്കുകയായിരുന്നു. प्रभु के दास के पिता वे मृत्यु पाए हैं, लेकिन आज हमेशा वो ये बात को याद करते हैं कि उन दिनों में वे उसे मार नहीं रहे थे, परंतु उनसे प्रेम कर रहे थे। അപ്പം പ്രായമായപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്തിനെ തല്ലിയതെന്ന്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഈ യേശുവിലെ വിശ്വാസികളെ മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോണം, തമ്പുരാന്റെ തല്ല് സ്വീകരിക്കത്തില്ല. തല്ലുമ്പോ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം, സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്കൊരാളുണ്ട്, ശിക്ഷിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട്, എന്നെ നടത്തുകയാണ്, തല്ലുകയല്ല, അത് സ്നേഹിക്കുക. ബൈബിൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, അപ്പൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. और ये बात को हमेशा समझना है कि जब परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है तो परमेश्वर हमें मार देता है, ताड़ना देता है, ऐसे वचन कहता है। तो जो व्यक्ति उस ताड़ना को पसंद नहीं करते, उसका अर्थ इतना ही है कि वो मसीह में बड़े नहीं हैं, वो परिपक्व नहीं हुए हैं, क्योंकि वचन ये बात को बहुत स्पष्ट रीति से हमें समझाता भी है। ഞാൻ എന്റെ ഫാദറിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ തന്നെ തല്ലുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അപ്പം കയറി കേൾക്കും, വെറുതെ വിടത്തില്ല. जब प्रभु के दास अपने पिता के हाथों को पकड़कर जब जब वो स्कूल जा रहे हैं तो कई और व्यक्ति यदि
उनको मारते हैं, तो इनका पिता वो देखकर सहन नहीं करेंगे, वे उनके साथ प्रतिक्रिया करने शुरू करेंगे। ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ. यही हमारा स्वर्ग का पिता भी कार्य करता അപ്പന്റെ है। മക്കളായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക. वो परमेश्वर के बच्चे के समान हम यहाँ पर उपस्थित हैं। നമ്മൾ തെറ്റിയാൽ ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പനെയാ. हम यदि कुछ गलत करते हैं, तो सबसे पहला प्रतिक्रिया उस स्वर्ग का परमेश्वर के पास होता है। നമ്മൾ അതിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തെയാണ്. നമ്മൾ അയച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിനാണ് നാണക്കേട്. तो यदि हम कुछ गलत कार्यों को करते हैं, तो उसका असर उस स्वर्ग का परमेश्वर के ऊपर होता है। जिस राज्य में से हमें भेजा गया है, वहाँ पर उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। ഏത് രാജ്യം സ്ഥാനാപതി അയച്ചാലും എപ്പോ തിരിച്ചു വിളിച്ചാലും പോകാൻ റെഡി ആയിക്കോണം. और कोई भी राष्ट्र से एक राजदूत को दूसरे राष्ट्र में भेजा जाता है, और ये राजदूत को जब कभी भी वापस बुलाया जाए, तो उसे लौट कर जाने के लिए तैयार होना आवश्यक है। ഇവിടെ ഒരു ചിട്ടി കമ്പനി കൂടി അതിന്റെ കാശ് കിട്ടിയിട്ട് വന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. 24 മണിക്കൂർ റെഡി ആയിരിക്കണം, എപ്പോഴും റെഡി ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് ചിട്ടിയൊക്കെ ബിസിനൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വലിയ ഇടപാടുണ്ട്. ഒരിടപാടിനും പറ്റത്തില്ല, എപ്പോഴും റെഡി ആയിരിക്കണം, തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. और यहाँ पर मैंने कुछ पैसे को कर्ज में दिया था, वो मैं चुका कर लौट कर आऊँगा, या कुछ और कार्यों में जो कोई आवश्यकता का नहीं था, आप उसमें उलझ कर, आमीन, आप ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ निपटा कर मैं आने के लिए तैयार हूँ। आपको जभी भी वापस बुलाया जाता है, 24 घंटे के अंदर ही आपको लौट कर जाने के लिए तैयार बैठना बहुत ज़रूरी रहता है। ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടപാടുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പം പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എപ്പോഴും റെഡി ആയിരിക്കണം. दुनिया भर के अनावश्यक चीज़ों में आप अपने जीवन को शामिल करके आप ये नहीं कह सकते कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, मुझे बहुत सारे कार्यों को निपटा कर आना है। जब भी आपको बुलाए जाए, तब आपको लौट कर जाना बहुत ज़रूरी है। ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കണം. और तुरंत उन्हें उस हवाई जहाज में जाने के लिए एयरपोर्ट में पहुँचना ज़रूरी होता है। ഏത് നിമിഷം വിളിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടവരാ. और हम लोग ऐसे ही हैं प्रियो, जब कभी भी हमें बुलाए जाए, हम उस स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठना ज़रूरी है। ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വിളിക്കും. जब हमें सौंपा गया जो कर्तव्य है, जब हमारे जीवन से जब वो पूरा हो जाता है, तो तुरंत हमें वापस स्वर्ग बुला लिया जाता है। ചിലപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ദൈവത്തെ അടുത്തടുത്ത് ഒത്തിരി അടുക്കുമ്പോൾ കമ്പരാൻ പറയും, ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട, കൊണ്ടുപോകാൻ പറയും. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഡ്യൂട്ടി തീരുമ്പോഴും കൊണ്ടുപോകാൻ പറയും. और कई बार हम ज़्यादा जब परमेश्वर के करीब हो जाते हैं, तब भी प्रभु हमसे कहता है कि अब और वहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है, तू आ जा। और या फिर जब हमारा कर्तव्य जब समाप्त होता है, तब भी परमेश्वर कहता है, और अधिक वहाँ पर ठहरने की आवश्यकता नहीं है, तू जल्दी से लौट कर आ जा। യേശുവിന്റെ സ്ഥാനാപതി, യേശുവിന് ഒരു ബിസിനസ്സും ഫോമിലില്ലായിരുന്നു, എപ്പോഴും റെഡിയാ, പിതാവുമായിട്ട് കണക്ഷനിലാണ് ജീവിച്ചത്. അപ്പം യേശുവിന് മുമ്പേ വന്ന ആളെ യോഹന്നാൻ. यीशु मसीह इस संसार के राजदूत बनकर आए थे, तो हमेशा वो यीशु अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार रहता था, और यीशु से पहले आए जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। അപ്പം യോഹന്നാൻ യേശുവിന് मुंबे വന്ന ആളാണ്, യേശു പിന്നെ വന്ന ആളാ. यूहन्ना जो है यीशु मसीह से पहले आया हुआ एक व्यक्ति था, उसके बाद यीशु मसीह आए थे। യോഹന്നാനെ ഇവിടെ ജയിലിലിട്ടു. यूहन्ना को पकड़कर कारागृह में बंद किया गया। ഒരിക്കൽ പോലും ജയിലിൽ കാണാൻ പോയില്ല. एक बार भी यूहन्ना जो है यीशु मसीह जो है यूहन्ना को देखने के लिए नहीं गए। അപ്പൊ യോഹന്നാൻ ആളെ അയച്ചു, നീ ആണോ മശിഹ അതോ വേറെ വല്ല ആളാണോ, ഒരു ഡൗട്ട്. तो यूहन्ना उस यीशु मसीह के पास लोगों को भेजता है, और ये पक्का करने के लिए कि क्या तू ही वो सच्चा मसीहा है जिसके बारे में बताया गया है। യേശു കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പുറത്താക്കിയില്ല, അവിടുന്ന് വിടുവിച്ചുമില്ല യോഹന്നാനെ. यीशु मसीह ने कभी भी
यूहन्ना को उस कारागृह में से पकड़कर बाहर नहीं लेकर आए, ना उसको उस कारागृह में से छुड़ाने के लिए कोई कोशिश किए। യേശു പറഞ്ഞൊരു വാക്കേ ഉള്ളൂ, യോഹന്നാനെ നിന്റെ ദൗത്യം തീർന്നു, നീ यीशु പൊക്കോ, मसीह ने ഞാനും അവിടെ വരാം, നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഒരുമിച്ച് കാണാമെന്ന്. और यीशु मसीह ने केवल यूहन्ना से यही एक बात को कहा कि हे यूहन्ना, तेरा कर्तव्य अब समाप्त हो चुका है, अब मैं भी उस स्वर्ग में आकर तुमसे भेंट कर लूंगा। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ പെർമനന്റ് അല്ല, ദൗത്യം തീർന്ന പൊക്കോണം. तो उसका अर्थ इतना ही है कि हम इस संसार में हम कोई भी हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए हैं। यदि हमारा कर्तव्य समाप्त होता है तो हमें तुरंत लौट कर जाना जरूरी है। ഞാൻ ഭോപ്പാലിൽ വെച്ച് അവിടെ ഒരു അങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി ഓഫീസർ റാങ്ക് പാസ്, ഏതാണ്ട് 50,000 റുപ്പീസ് പെൻഷൻ മേടിക്കുന്ന ആളാ. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നറിയാവും. ഒന്ന്, 3 മക്കളുണ്ട് അദ്ദേഹം, ഒരാൾ പാസ്റ്റർ. ഒരിക്കലും മക്കളിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ ദൈവം അവിടെ വരുത്തരുത്. 2 പേര് വിദേശത്താ. അപ്പം പിന്നെ 75-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. तो एक भोपाल में एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वे इस प्रकार एक अच्छा नौकरी करने वाला और लगभग 50,000 पेंशन पाने वाला एक व्यक्ति, वो अपने बुढ़ापे के समय में इस प्रकार वे प्रार्थना करता था कि हे पिता, कभी भी मुझे अपने बच्चों के ऊपर आश्रित होकर चलने ना दे। दूसरी बात, ऐसे प्रार्थना करता था कि मेरे 75वें उम्र में मुझे आप बुला लेना प्रभु। എന്നും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന അല്ലാതെ പോയി, കർത്താവെ 75 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യത്തോടിരിക്കുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ടുപോക്കണം, പിന്നെ ഇവിടെ കിടത്തരുത്, കട്ടിലെ കിടത്തരുത്, മക്കളുടെ ആശ്രയിക്കാതെ കൊണ്ടുപോക്കണം. ഈ പ്രാർത്ഥന മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, വൈഫിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. और हर दिन शाम के समय घर की प्रार्थना में वो ये प्रभु से प्रार्थना करते थे कि प्रभु, मेरे 75वें उम्र के बाद मुझे, जब मैं आरोग्य में रहता हूँ, तब मुझे आप बुला लेना। मुझे किसी भी प्रकार की बीमारी देकर बिस्तर में पड़े रहने की अनुमति ना देना। तो ये बातें उनके बच्चे और उनकी पत्नी, वे हमेशा ये प्रार्थनाओं को सुना करते थे। 75-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കയറി പുള്ളിങ്ങനെ പോകാൻ റെഡി ആയിരിക്കുക. जब 75वें उम्र जब पार हुआ तो वे अपने स्वर्ग जाने की सारी तैयारियों में बैठे हुए थे। ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിന് വന്നു അദ്ദേഹം ചർച്ചില്. एक दिन शुक्रवार के दिन उपवास और प्रार्थना के लिए वे कलीसिया में आए थे। ഓപ്പാ ചർച്ചിലെ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, ഇപ്പം ജിജോ പാഷ ചെയ്യുന്ന ചർച്ചിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒത്തിരി എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പോയി. तो मैं भोपाल कलीसिया के बारे में मैं कह रहा हूँ। तो वो व्यक्ति आए उस शुक्रवार की प्रार्थना में, प्रार्थना के शामिल होने के पश्चात बहुत देर तक मुझसे बात करने के बाद वे अपने घर चले गए। 4 മണിയാകുമ്പം ആന്റിയുടെ ഫോൺ വന്നു, പാസ്റ്റേ അച്ഛൻ നല്ല സുഖമില്ല, ഒരു നടുവേദന, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. तो 4 बजे लगभग उनके घर में उनकी पत्नी के एक कॉल मुझे आए कि इस प्रकार वो कहने लगे कि भाई को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, आप तुरंत आना, उनको हॉस्पिटल ले जाना है। ചിരിച്ചോണ്ട് വണ്ടി കയറി തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആന്റിയും അച്ഛനും മക്കളാരും എടുത്തില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ക്ലിനിക്കാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ഡോക്ടറാ, അവിടെ പോയി ക്ലിനിക്ക് ഒരു 5 മണിക്കൂർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു. और बड़े हंसी मजाक के साथ वे अंकल और आंटी हमारे साथ गाड़ी में बातें करते हुए हम एक छोटा सा क्लिनिक में, जहां उनका एक पहचान का एक डॉक्टर था, उनके पास गए और लगभग 4-5 घंटे तक वे कुछ इलाज को उनके ऊपर किए, एक इंजेक्शन सब दिए। പക്ഷെ വേദനയ്ക്ക് ഒരു കുറവില്ല. ഞാൻ പിന്നെ വേറെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി. इतना सब इलाज करने के पश्चात उनके जीवन में कोई भी उनके जो दर्द में कमी नहीं हो रही थी। उसके पश्चात प्रभु के दास ने उनको एक बड़ी सी हॉस्पिटल में जो बगल में था वहां पर उनको पहुंचाया। അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. वो दास जो है, वो व्यक्ति जो था, उस हॉस्पिटल में पहुंचकर 1 घंटे के पश्चात वे मृत्यु हो गए। ഒരു മോള് ന്യൂസിലൻഡിലാണ്, ഒരാൾ ദുബൈയിലാണ്. എല്ലാവരും വന്നു. ഞാൻ ബോഡി കൊണ്ട് മോർച്ചറി വെച്ചു.
എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ മക്കൾ ആരും കരഞ്ഞില്ല. और उनके एक बेटी जो था न्यूजीलैंड में है, एक बेटा जो है वे दुबई में था, वे लोग सब लौट कर आए। उनके जो बॉडी था प्रभु के दास ने मुर्दाघर में रखे हुए थे। उनके बच्चे आए, उनके पिता को देख रहे थे, तो वे बच्चे बिल्कुल भी रो नहीं रहे थे। ഭാര്യയും ആന്റിയും കരഞ്ഞില്ല. उनकी पत्नी जो थी वो भी रो नहीं रही थी। അപ്പൊ അവര് നല്ല ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു. എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാം വന്ന് നല്ല ഫുഡ് ഓർഡർ കഴിച്ചു. അവര് തിരിച്ചോണ്ട അവര് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ടെൻഷൻ ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ആരും അടുത്തില്ല, പാഷ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. 75 വയസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കർത്താവ് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു, ആരോഗ്യത്തോടെ. ഞങ്ങൾ ആരും അദ്ദേഹം മൂത്ത മോൻ പറയാ, ഒരു ചില്ലി പൈസ ഞങ്ങളെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല, ഗൾഫിലെ ഒരു സാധനം വേണ്ട താനും. അദ്ദേഹം ജീവിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, നമ്മൾ എപ്രകാരം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂമി ജീവിക്കുന്നോ, നമ്മുടെ പോക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. और उनके बच्चे सब वे जब घर पे लौट के आए थे, वे अच्छे खाना मंगवा कर वे बड़े हंसी खुशी के साथ वे खा रहे थे। उनके मुंह में कोई भी प्रकार की दुख या चिंता नहीं थी, क्योंकि वे इस प्रकार कह रहे थे कि हमारे पिता को परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध था। इसलिए जैसी परमेश्वर से वे कह रहे थे कि उनके 75वें उम्र के बाद उन्हें बुला लेना प्रभु, वैसे परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें बुलाया। उनके बड़ा बेटा मुझसे इस प्रकार कह रहा था कि मेरे पिता 1 रुपया भी हमसे वे मांगते नहीं थे या लेते नहीं थे। हम बाहर गाँव में रहते हैं, तो वहां से एक भी वस्तु वे चाहते नहीं थे। सब अपने ही अनुसार वे अपने जीवन को जिए। अब वे अपने पिता के पास पहुंच चुके हैं, इसलिए हमें आनंद ही है। ഏത് നിമിഷവും നിത്യത്തിലേക്കുള്ള വാഹനം വരാം, റെഡി ആയിട്ട് വേണം പോവാൻ. हमें हमेशा समझना है, याद रखना है कि कहीं भी कौन से भी अवसर में उस अनंतता में ले जाने का वो वाहन हमारे लिए तैयार हो सकता है, तो हमें उसी के लिए तैयार रहना भी है। ഇപ്പൊ അമേരിക്ക ആ രാജ്യത്ത് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ആദ്യം അവരുടെ അംബാസഡർമാരെ തിരിച്ചു വിളിക്കും. और मान लीजिए कि कोई भी एक राष्ट्र में कोई भी प्रकार का युद्ध यदि छेड़ा जाए, तो वो राष्ट्र क्या करता है कि अपने सारे राजदूत जो दूसरे देशों में हैं, उन्हें वापस बुला लेते हैं। ഇപ്പൊ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ, അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്ക് ബോംബ് ഇടാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അംബാസഡറെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടേ ബോംബ് ഇടത്തുള്ളൂ. और यदि मान लीजिए कि अमेरिका और भारत के बीच में कोई एक युद्ध हो रहा है, और यदि वे इस देश को हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो पहले वे अपने राजदूतों को वापस बुलवाकर उसके पश्चात ही वे हमला शुरू करेंगे। ഈ വാർത്ത ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന ആർക്കാന്നറിയോ? അംബാസഡർമാർക്കാ. तो ये सबसे पहला ये जो समाचार हैं, वे उस देश के राजदूतों को वे देते हैं। ഈ ഭൂമിയും ഇതിലെ മൊത്തം പണികളും തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്ന പ്രിസർവ് ഓഫ് ഫയർ എന്നാ, 2 പീറ്റർ. പ്രിസർവ് ഓഫ് ഫയർ. और ഈ दूसरा ഭൂമിയിലുള്ള സകല പാർക്കുകളും സകലതും മ്യൂസിയവും തീക്കായി ദൈവം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക. और दूसरा पतरस की पत्री में ये बात को बताया जाता है कि ये सारी पृथ्वी जो है और पृथ्वी की सारी वस्तुएं उस आग में आग के चपेट में डाले जाने के लिए उसे सुरक्षित रखा हुआ है। അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി തന്റെ മക്കളെ ആദ്യം തിരിച്ചങ്ങ് വിളിക്കും. और ऐसा कार्य करने से पहले प्रभु का वचन हमें बताता है कि वह अपने बच्चों को पहले बुला लेंगे। ഇവിടെ കയറി വാ, ഇത് കത്തിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ്, ഇവിടെ ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. കാഹളം ധ്വനിച്ചാൽ കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ പറന്നുയരും. ആമേൻ. और प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ पर चढ़कर आओ, क्योंकि जो भी पृथ्वी में देखे जाने वाली चीजें हैं, वे सब आग में डालकर फूंक दिया जाएगा। और वचन हमें ये भी बताते हैं, जैसे तुरही की आवाज सुनेगी, पलक झपकते ही परमेश्वर में जो हैं वे लोग सब उठा लिए जाएंगे। തീയും ഗന്ധകവും ഇറക്കി നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം അബ്രഹാമിന് വിവരം അറിയിച്ചു. और तीर और गंधक को बेचकर जब सोदोम और अमोरा को नष्ट करने के लिए था, तो उससे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को इन बातों का संदेश को भेजा था। നമ്മൾ ഇവിടുത്തുകാരല്ല, प्रभु के लोगों, हम यहाँ के नहीं हैं, പോകേണ്ടവരാ.
हमें यहाँ से जाना है। എപ്പം തിരിച്ചു വിളിച്ചാൽ റെഡി ആയിരിക്കണം. कभी भी हमें आमीन बुला लेंगे तो हमें उस जाने के लिए तैयार होना चाहिए। We are the ambassadors for Christ. हम उस मसीह के राजदूत हैं। ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാപതികളാണ്. हम मसीह के राजदूत बनकर रहते हैं। നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ജീവിതമായിരിക്കട്ടെ. हमारा जीवन जो है वो यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जीवन रहने पाए। Our life must be pleasing to God. हमारा जीवन यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बने। കത്തിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയായത്. ഒരു ദിവസം കത്തിക്കും ദൈവം. एक दिन ये सारे पृथ्वी को उस आग के चपेट में ले डाला जाएगा। അതിനുമുമ്പ് തന്റെ മക്കളെ തിരിച്ചു വിളിക്കും. उससे पहले परमेश्वर अपने बच्चों को वापस बुला लेते। Make sure I am the ambassadors for Christ. हमें बात का सुनिश्चित करना है कि हम मसीह के राजदूत बनकर इस संसार में रहते हैं। God bless you all. Thank you, Mary. Thank you, Pastor Stalin. God bless you all. Thank you for listening me. കർത്താവ് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे वचनों को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष देने पाए। आमेन, प्रेज लॉर्ड। प्रभु को स्तुति करे, प्रभु को धन्यवाद करेगा। सुना हुआ वचन के साथ मैं अपना प्रभु के सन्निधि में समर्पित करे।